Man kan ikke komme længere væk fra Superbowl og New York City end en stille snedækket by i Minnesota. I omklædningsrummet på byens high school finder man drømmen om fodbold på højeste plan, og samme sted finder vi danske August Hyldrup Nielsen fra Vandløse. Jeg spiller running back og linebacker. Jeg elsker at spille fodbold. Hvorfor? Det var det sammenhold, der er på et amerikansk fodboldhold. August er 17 år. Lige nu udlever han essensen af amerikansk drengehørm på high school. Fodbold er ryggraden i opvæksten for drenge over hele USA. Det er lidt større at spille herinde i USA. Det er en anden fornemmelse. Men bagsiden af sporten er dyster. Læger over hele landet advarer nu mod konsekvenserne. Problemet kaldes CTE, på dansk traumatisk encefalopati, en hjerneskade, der skyldes gentagne hjernerystelser. They usually start with recent memory problems, like where they left their car keys. Second area is behavioral changes, and this is mostly lack of impulse control. So unfortunately, they often have physically or verbally abused people, and that's just not their normal behavior. And then the third area are mood changes, and the mood changes are mostly panic attacks, anxiety disorders and/or depression. Hjerneskaderne har rystet ligaen NFL, millionforretningen, der organiserer professionel fodbold. De seneste år har flere spillere taget deres liv i afmagt. Den mest omtalte var Dave Dwasson. Han skød sig selv i brystet og donerede sin hjerne til undersøgelser. Lægerne konstaterede, at han led af traumatisk encefalopati. Well, tragically, some of the biggest players that we've looked at have been those that committed suicide. And so it was a very awkward, but nonetheless inflammatory end of their life. Sæsonen er slut her i Windham. Nu er der kun træning tilbage, og vi har fået lov til at være med. Jeg er lidt nervøs for, hvor mange bank jeg skal ud af have nu. Men det kan også være risikabelt for teenage-drengene her at spille fodbold. Der er fundet symptomer på alvorlige hjerneskader på 45 af de 46 hjerner fra afdøde spillere, man hidtil har undersøgt. It's frightening to think of those numbers. And we've seen chronic traumatic encephalopathy not only in college players, but in 6 high school football players as well. And these were teenagers, so that's a big word. Hvad skal vi lave? Jeg regner med, at vi skal få først lige grebet et par bolde og lige få dig startet, og så måske et par tacklinger. Og så lige få kørt dig igennem. Det lyder godt. Lad os komme i gang. Langt ude vestpå, på kanten af Rocky Mountains, ligger en by i ekstase. What's the city like these days? Pretty fired up. Pretty fired up. It's been like Broncos fever. Team meeting, baby! Byen hedder Denver, staten hedder Colorado. Byens hold, Denver Broncos, har spillet sig i Superbowl for første gang i 15 år. I mean, you can't go like outside to a bar. You can't go in there without seeing jerseys, people wearing orange. I mean, everybody's getting pumped up. Nate Jackson kender holdet bedre end de fleste. The fans get very enthusiastic. I 6 år spillede han fodbold på højeste plan i Broncos. I watch these guys hitting each other, and I think, wow, I used to do that. I used to do that for a living. I was a crazy man. Thanks for having me here today. Han er en model 1979. I dag er han pensioneret. You're slamming into one another at full speed every single day. Hans nye liv går med at skrive bøger og artikler og holde foredrag om sandheden og bagsiden af NFL. It's a very serious problem to the league because it's real. There are guys who are, right now, brain damaged, sitting in their house, demented, suicidal, not knowing what to do with themselves because of what they did with their heads. You've got 200 to 300 pounds of body mass with a rigid neck hitting somebody in the head. Well, the head is going to be quickly moved as a result of that hit, and the helmet can't stop that very rapid motion. So the brain is rattled inside the skull. I Windham er vi kommet ud på græsset, eller sneen snarere. Minnesota er dybfrossen, men det afholder ikke 5 friske drenge fra at spille bold. Gør det ikke ondt? Det gør ikke så ondt, når man er i kampen, og
adrenalinen kører, og så tænker man sgu ikke så meget på det. But you gotta walk me through it. How does it work? You're gonna have the ball. Yeah? Okay, awesome. Kyle, right? Ej, vi kommer til at gå det her. Du shooter op til. Overværet ledbånd og en hjernerystelse. Det gør ondt helt ind i kraniet, jo. Og så en del forstuede ting. Hold da op. Okay. Kom, godt igen. Jeg tænker ikke helt vildt meget over det. That hurts. And you guys do that all the time. Men det bekymrer mig da lidt, når man hører om alle de hjerneskader, folk får. Skal ikke gøre det igen, men? Vi gør det igen. Det er gået op for ligaen og for klubberne, at de står med et problem. Flere og flere mødre holder deres børn væk fra fodbold, og uden unge talenter, ingen kampe i tv om søndagen. Men in America want to be tough. They want to be the tough guy. But they don't get to be the tough guy a lot of the times. And so they live vicariously through these football teams, and there's so much energy around it. That makes it hard to say no to doing the collision. Exactly, because there's all kinds of people telling you to do it. Come on, no, go harder, no. Everyone's yelling. Your family, the media, your coaches, the fans, everyone is saying, kill this man. Han er en træt krop klogere og et spændende liv rigere. Så vidt han ved, er hans hjerne intakt. I have my down days, but who doesn't? I feel like that's probably part of being human. I try not to dwell on whether or not I have CTE. I don't think that will do anything for me personally. If I know I do or if I know I don't, I would rather not think about it. På Windham High School er dagens træning overstået. Helt herude på skolerne er de klar over, at drengehjerner er sårbare. Ja, vi træner det så meget som muligt. Prøver at finde ud af, hvordan man rammer hinanden ordentligt, uden at skade hinanden. August har 4 måneder tilbage på skolen og på holdet. Han er god til fodbold, faktisk sæsonens bedste spiller, og håbet er nu en plads på landsholdet hjemme i Danmark. Så hvem ved, måske er der slet ikke så langt fra Superbowl i New York. Hvis jeg selv kunne bestemme, så ville jeg spille NFL. Til snedækket Windham, Minnesota. Jeg elsker at spille fodbold, jeg kan gøre det hver eneste dag. Altså. Så hvis det kunne være ens job, så ville det jo bare være fedt.